इधर आगु आस्ते ना कोई तू शर्मा Yes, sir. Yes, sir. नहीं नहीं कौन सा मना सारा बिल्डिंग में तो है खुली दोनों ये गत्ता पहले आओ जो देखती हुई गत्ते के लिए लोग ये करो और एक बढ़िया से पहर दिन आस्ते पहर दिन Please tell me your name and roll number. PC roll number. Please. I am Diptimay Sharma. My roll number is 401469. Please give us a brief introduction. I am from Jadavpur, Kendrapada district. I completed my graduation from Ravenshaw University and my matriculation and plus 2 level education from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kendrapada. Currently, I am working as a Gramin Dak Sevak in the Nischinta Koil sub-post office. Basically, you are a graduate in physics, chemistry, and mathematics. Yes, sir. What are your honors? Physics. Physics. And you have taken your optional subjects as the geography and the history. Yes, sir. Is not it? Yes. So, since you are a science graduate, Yes, sir. why have you not prepared physics and chemistry as optional subject? I prefer to have my optional subject history and geography in the perspective that the profession which I am choosing to work for need a wide area of professionalism in the history, at the same time in the geography, so that it will help me in my duty, in the course of my duty, and also help me understand the society and the people which I am going to work for. That's why I choose the subject which will give me a broad idea about the kind of system and the kind of society which exists today. Will you please explain that how history is related to geography? Okay. Geography and history goes side by side. Geography has its own history. Like if I have to study core of geography, it begins from the Big Bang theory and origin of universe, and how that course led to today's earth which we live today. That's the sequence we study, the sequence, the time, events, and the landform development is that course of study. At the same time, how with history the idea of geography changed, our perspective about geography changed. Like we initiate with physical geography as a core of geography, and with passage of time, with industrial revolution, how human factor came into the picture of geography, geographical study. That led to make us understand about the importance of human geography, population geography, and with course of time now we are preferring about the climatic factor in the geography, how it is impacting today. These are the correlation between the history and geography. Wow. Yes. One of the wonders of the world. Okay. You know about it? Yes, that is in the border of China, Great Wall of China. What is the importance of that wall? That was created for the protection of the Chinese empire. I'm not sure about particular time. I think it is about 7th century AD. It was constructed, and the people who gave their life for the creation of this great wall was the significance of that, the dedication of the people for the empire, which shows the importance of Great Wall in that period. What is Big Bang? Big Bang. Big Bang is a theory and experimental activity which gives the idea of origin of universe and how the universe was created and the planet system and the earth origin significance. These were created with the Big Bang theory origin. Where it was experimented first? Big Bang theory? Yeah. Okay. CERN,
प्रथम अटकूँ Yes, sir. सात हजार विज्ञान पर फूड स्टार्ट होची तो संगे संगे तो कोई बिग बैंग किती होती Okay. अरे कितने न्यूज़ थिला वर्ल्ड वाइड न्यूज़ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି Yes, sir. ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଶୁଣିବୁ ଉତ୍ତରଟା ଦେବୁ ତୁ ଆଉ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ରିପିଟ୍ କରିବୁନି Okay, sir. ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛୁ Okay, sir. କଣ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ Okay, sir. ତେଣୁ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିକି ବହୁତ So that was a great experiment among the scientists. Yes, sir. They conducted the underground test in between. I'm the, not able to particularly recall Switzerland. France and Switzerland and And, UK. What are some? That is covering 10 kilometers or 20 kilometers like that. Yes, sir. It was an experiment. What is the frame of administration, general administration in Odisha? We start from the top to the bottom. From the central administration of Odisha, I will begin with the Chief Secretary of Who is the Odisha, head of administration of the state? our Governor, Honorable Governor, and the Cabinet and Chief Minister. Pyramidal structure of administration. That is called pyramidal structure of government. Pyramid. Governor, Apex is the Chief, governor, okay, honorable governor, then Chief Secretary of Right. Odisha, then our Secretariat system, and then district. Governor, Chief Minister, Cabinet Minister, Chief Secretary. Likewise, it will come down. Okay, You are leading Chief Minister. He is the head of the elected body. He is more Yes, sir. powerful than the governor. Governor is a statutory body. yes, sir. Governor, He does not Chief, do anything. He Chief does not Minister, do anything. Cabinet, Chief Minister does everything. Governor, Chief Minister, Cabinet Cabinet Minister, ministers, yes. then Chief Secretary. Chief Secretary. Likewise, then it will come down to all secretaries, Okay, All all secretaries, then collectors, Then sub-collector, sub-collectors, then all BDO. that will That's come down to this BDO. is the administration. yes, sir. Odisha is divided into 3 divisions. Yes, sir. Have you got an idea about it? 3 division. 3 divisions. There On is the a basis chair, of- there is a chair, sir. There is a chair called chair of physics. Physics chair is one chair is there, donated by somebody. Do you have any idea about it? That is available in Utkal University. You are a student of Physics. physics of Revansa College. Right? Yes, sir. No, sir, I'm Chair of not. physics. No, no, sir, No I'm idea. not. That is called Mohammed Chair of Physics. In the year 1943, the then Maharaja of Mohammed Pratap Chandra Mahadev had donated 10 lakhs of rupees. Yes, sir. 10 lakhs of rupees. Only for that chair. Means only 15 or 10, whosoever goes there and studies physics, he will be honored or he will be protected, guided by that chair. That means funded by the king of Mayurvanch. Yes, sir. Chair of physics. You have got a very good library in your university. Kanika Library. Kanika, where from the word Kanika came? Can I take a guess? What is the importance of Kanika? Why it is It is. must be something, it must have some name for which that name is used there. Yes, sir. Kingdom of Kanika may have created the library for the university. That's Kanika why. is the state. Yes. Chandrapura, Yes, sir. you are a resident of Chandrapura, but you do not know about the king of
Kanik. कनिका କନିକାଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ Yes, sir. ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା କନିକା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ where is the mangrove Mangrove situated in that's the situated in Kendrapada district Vitarkanika mangrove forest. Bangalore. Yes, sir. Do you have any idea Yes, sir, I have. It is located in the estuary of Baitarani and Brahmani river, and it is also elongated in the estuary of Mahanadi river also. Mangrove forest. mangrove forest? Yes, sir. Species, what are the species available? The main flagship species I will call magar and crocodile, saltwater crocodile and gharials. These are the main flagship species. At the same time, other species also, snakes, deers and winter birds which cohabitate in the season of winter from foreign countries. It also That travel. is the attraction, the sea beach is the attraction of which animals? Olive bridle turtle. Pardon, please. Olive bridle turtles? Yeah, Yes, sir. olive ridley. Turtles. That is you are- you are answering- Breeding ground. you are answering the question. Clearly you answer. It is your duty. He doesn't totally you just can't answer like that. You are sir. supposed to only give the answer. Okay, sir. breeding ground. Breeding ground for olive Pardon, bridle turtles. Pardon, please, sir. Pardon, please. Okay, sir. ଯଦି Pardon, please, Mariko. Pardon, I beg please. your pardon. Yes, Sir, I sir. beg your pardon. Yes, sir. Politeness. Gesture of politeness. এটা ব্রিটিশ মানকর ব্রিটিশ মানকর যে লর্ডস মানে থাকি they hold the high post in the British society. ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ I beg your pardon, sir. ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେକକୁ ଝୁକେଇକି ପିଲା କରିବ I beg your pardon, sir. ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ କରିବ sir. I beg your pardon, sir. ତାପରେ manners ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯୋଉ manners ଆମର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଶିଖୁଛୁ ନା Yes, sir. ଆଉ କିଏ କ'ଣ ନା କ'ଣ କହିଲେ ଏଟା କ'ଣ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଶର୍ମା Yes, sir. ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ हाँ, ओडिया. ଶର୍ମା କହିଲେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ ना. ଆଉ नाथ शर्मा जोगी. ଯୋଗୀ ନାଥ ଶର୍ମା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସେଇ ନାଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ନାଥ କ'ଣ ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ नाथ शब्दर अर्थ है गोटे आमर आमर गोटे रिलीजियस मूवमेंट थिला नाथपंथी मूवमेंट नाथ दी मूवमेंट राइट सेउट ओरिजिन है द टाइटल नाथ गोरखनाथ was the proper unit. गोरखनाथ पार्श्वनाथ जो सोडा करछंती 24 नाथ माने तांकर ओरिजिन के एका जैनिज्म रो आसी Okay. जैनिज्म रो आसी जैनिज्म हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दुईटा अंश विभक्त होई कोन सेडा को दिगंबरा and स्वतंबरा. दिगंबर और स्वतंबरा. श्वेतांबर दिगंबर शब्द अर्थ कोन Digambara was following the origin दिगंबर मींस दोज जो- हु डू नॉट prefer clothes. दे रिमेन naked Yes, sir. ठीक अछि Yes, sir. श्वेतांबर मींस दोज Those white robes. white robes. white robes Yes, sir. they are called श्वेतांबर Swatambaras. तो दिगंबर श्वेतांबर एबे भी जैनिज्म सेठी अछन कोठी Laltagiri. खंडगिरी Khandagiri. they are pure nude Yes. सेମାନଙ୍କ पाखरु नाथ संप्रदाय आसी करे कि वही जे फेमस पर्सनालिटी ऑफ योर कास्ट इन ओडिशा Loknath and Gorakhnath, I know these two persons. प्रेजेंट पर्सनालिटी Present. प्रेजेंट की पास्ट ए भितरे माने किछि आईडिया छै आपनकर कास्ट जो आम कम्युनिटी भितर आमर जो मैंने महंत मैंने आसती मुझे चिन्हिची शिव प्रसाद नाथ एमती सात भाई परी जन आसती आमर फ्यूनराल सेरेमनी. शत्रुघ्न नाथ मु ना पूछ ना करो किछि आईडिया थैंक यू सर. नो आई एम नो आईडिया नो सर. ग्रेट मैन एजुकेशनिस्ट ओके से सर. थिले हमरो ताको हिस्ट्री का पढुतली से थिले भद्रक कॉलेज रे पिसा बलराम साहू आ ताको भितरे बहुत फाइट हैला ताकर केते बदल बलराम साहू बड़ी पॉलिटिकल लोक बड़ी परिवार लोक से
शत्रुघ्न नाथ को भारी मीक एंड माइल्ड जेंटलमैन Yes. सब स्टूडेंट को लगे कि आकु मराठा करेंगे युवाज मैंने टेलीविजन पुलिस असला ऑटोमेटिक से छुआ को लेके बांधी की नहीं फॉरवर्ड करते का जेल बुढ़ा वाला कहीं कासी बोले आज की तो इलाका तार दिन सकाळो जेकी जेल रे जेकी समस्त कोई कदानो दे आर माय स्टूडेंट्स रिलीज देम Yes. सेलु 10 कोटी जन ଥିଲେ सब जेल भितरे से पिला को जाई नीचे कोई भी नहीं समस्त को रिलीज करी आला बंधु ना बंधु शत्रुघ्न शत्रुघ्न नाथ. डॉक्टर शत्रुघ्न डॉक्टर शत्रुघ्न नाथ सेही होते सेही लोक Yes, जे sir. मार पाई कि माने ओवरनाइट हिज नेम एंड फेम स्काई रॉकेटेड Yes, sir. became so much familiar and respected by the students beyond imagination. कुड़िए ना 30 जन पिला को मारे जो कहते संगे संगे से पिला ने उल्टी गली तक बोले very dramatic ଆମ ଭାରତରେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ Yes. ଓଡ଼ିଶାରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ शत्रुघ्न नाथ को सुविधा सम्मान दिया जाएगा गॉडली पर्सनालिटी ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତିମ ଋଷି ସିଏ ଗୋଟେ ऋषि प्रतिमा लोग ଋଷି ପ୍ରତିମ ଲୋକ at the died at the age of 94 Yes, sir. ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ଧଳା ତ ସବୁବେଳେ ଧଳା ପୋଷାକ ମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସେମ୍ ଲାଇକ୍ ପର୍ସନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ very simple lady very simple body personality ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ନାଇଁ କିଛି No, ଆଉ sir. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଇଏରେ ନାଇଁ କିଛି କରେ No, sir. ଆପଣଙ୍କ ହବି କ'ଣ Painting. ହେ Painting, sir. ପେଣ୍ଟିଂ Yes, sir. पेंटिंग रो कोन विशेषत्व वर्ल्ड बेस्ट पेंटर के I know Leonardo da Vinci and Michelangelo. हैं जो मैंने बहुत बड़ा रोल प्ले करते पचारुची Michelangelo. पेंटिंग आतला माने सेमान को कथा आगे पड़िबो कोन Yes, ताकर माने फेमस सेमानकर Mona Lisa. फेमस मोनालिसा एंड लास्ट सुपर By- सेगुडा सब जानिबा दरकार लियोनार्डो डा विंची कर बहुत जुलाई फेमस जुलाई इज ए मंथ यस सर जुलाई का इट इज ए मंथ यस अगस्त इट इज ए मंथ फ्रॉम हुज नेम इट हैज डिराइव्ड नो सर आई एम नॉट ऑगस्टा किंग ऑगस्टस यस सर रोमन किंग ऑगस्टस रो ऑगस्ट हेजी Okay. जूलियस सीजर रो जुलाई हेजी यस सर थैंक यू सर फॉर Juno. द इंफॉर्मेशन जुनो इज द हीरो आम जेमती का अर्जुन जेमती का कहा होची जुनो इन दियर ग्रीक रामायण पुराण ताकर जो अछि होमर जो ताकर लेके थिले जुनो इज द हीरो आमे जेमती का अर्जुन को हीरो बोली कोच महाभारत रे जुनो इज द हीरो दे आर Mythological ताकर जो अछि होमर जो लेखि तंती ताकर एपिक सेथरे जुनो होची हीरो mythological history mythological hero yes ग्रीक ताकर जो लेखि तंती होमर आ हमर महाभारत भितरे रिलेशनशिप अछि okay okay sir हम तो पढ़ी तो समाने ସାରା ଦାସଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା ଓଡ଼ିଶାର सिंगड़ा का ता नारे लासी पिंडा का ଆଉ ନା ତ ସବୁ ଆଉ ଆଉ ତ ଖାରବେଳ ଉପରେ କହିରମା ଖାରବେଳ ଖାରବେଳ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ରେନାଉଣ୍ଡ କିଙ୍ଗ କହିଲେ ହବ ଯାହାଙ୍କୁ ମହାମେଘବର୍ମନ ଖାରବେଳ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଆମର ପ୍ରପୋନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜିମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଆମର ଲଢ଼ିଥିଲେ कहां से पढ़िଥିଲେ मगध किंग ओके यस सर 261 BC रे तार विभेद नहीं थिले खारवेळ मगध किंग तांका ठारू आउ तांका पाखरु ने फेरे आनी थिले पाद जिन्नासन जिना जिन्नासन जो जिन जोटा जगन्नाथ को पाखरे वर्तमान अछि यस एटा को कल्चर कले जो सेही खारवेळ से जगन्नाथ पाखरे जो जिन्नासन तांका जो नाबी अछि से कोन अछि न बडी न अछि से माने देखुथु से देवता पति माने कोन से जिन्नासन को नै आस्थिले सेटा अर्थात बुद्धंकर कोन गुटे थिबो तांकर ये तांकर जिंस पानी से रखिसन the creation of Rani Gumpha in the Khandagiri and Udayagiri
and the canal building. Hathigumpa is very famous. Yes, sir. Hathigumpa and Rani What is the Gumpa. reason behind it? There are so many caves. Why Hathigumpa is very Hathigumpa inscription, which gives the idea about the reign of Kharavela, which is written in the Prakruti language and Brahmi script. Pali Yes. कौन था तो ठीक है सो केबे ଅଛି ତ ନା କେବେ 1st October रे. एक तारिख दिन ଅଛି Yes, sir. ଆଜି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ ହେଲା आज 25. ହଁ 6 ଦିନ ଅଛି Yes, Last sir. October. Yes, sir. Last October. हाँ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି Yes, sir. ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବରରେ ପଢ଼ୁଛୁ Yes, sir. କ'ଣ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର କ'ଣ आज राज्यर बड़ खबर. हेडलाइन जो पेपर है हेडलाइन खबर कागज हेडलाइन बड़ बड़ अक्षर बाहर हुई आज पेपर रो बहुत बड़ा न्यूज़ था जोटा क्वाड समिट रो आउटकम्स गुड़ा जोटा मोदी गवर्नमेंट रिसेंटली अटेंड करुचंती वाशिंगटन डीसी रे आउ थिला हमर क्लाइमेट चेंज रो आईपीसीसी रिपोर्ट उपरे गोटे न्यूज़ थिला जोटा हमर देखी थिला कि फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम रे हमर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट केते हेवी हबार अछि एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमर नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन जोटा बना है पेरिस क्लाइमेट हिसाब रे से हिसाब रे कौन प्रेडिक्ट करा होची 2 डिग्री ऑफ जो टेम्परेचर राइज हमर अनुमान करा हेची सेटा आउरी अधिक हेई पारे बोली लिखा हेची जदि आमे आमर जो टार्गेट करा है 2030 भीतर आम कार्बन रिडक्शन न करें सेटार चेंजेस बहुत हेवी इम्पैक्ट हम जोटा आम फील करें आमर जो सी लेवल राइज होची रिसेंटली आमर जेन आइसलैंड रे रेनफॉल जोटा सबुठारु इम्पॉसिबल जिनसटा जोटा हेची आउ आमर मेल्टिंग ऑफ आइस एट द सेम टाइम କଥା କହିଲୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲୁ यस ତ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି यस सर କିନ୍ତୁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତୁ ସେ ଉତ୍ତରଟା रिपीटेड जो ତାପରେ ସେ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତାର କ'ଣ ବିଷୟ ତ କହ ତାହେଲେ କହିଥା यस सर କହୁଛୁ ମା यस सर Who is the greatest physicist who regard as the greatest physicist in India? डॉक्टर सीवी रामन सीवी रामन Then others name Meghnad नो सर Meghnad Saha physics student पड़ा यस सर एମାନେ ସବୁ laureate वाला ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଏମାନେ ଭାରତ ରତ୍ନ वाला ସମସ୍ତେ ଆମର ବାବା ଜାହାଙ୍ଗୀର भाभा एटॉमिक रिसर्च ପୁରା ନାଇଁ କ'ଣ मोहम्मद जहांगीर हमी जहांगीर भाभा ଜାହାଙ୍ଗୀର ବାବା हमी जहांगीर ସେ भाभा ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ସିଆନ यस they are not Muslims they worship the fire as their god ନାଁଟା ମନ ପକେଇଲା ବେଳକୁ Yes, sir. ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ଗୋଟେ ପିକୁଲିଆର ହେଇଗଲା ओके सर Muslims they do not fire ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଇମୋସନକୁ ପୁରା ଜମିକି ଜଳ ओके सर ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ କୁହ सर ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ब्राह्मण मानकर गुरु ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆଉ ଏଇ ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ଏଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି କୋଉମାନେ ଏଇ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ବାବା ଯୋଉ पारसी ପାର୍ସି कम्युनिटी ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ପୋତନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସାଇଲେନ୍ସ ଟାୱାର ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଟାୱାରଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ ଥିବ ସାଇଲେନ୍ସ ଟାୱାର ସେଠି ନେଇକି ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ରଖିଦେବେ ସେ ଭାଇଚାର ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଏନିୱେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଲଚର ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ଇଏ इंटरनेशनल ये वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर पचारिबे यस सर वुमेन यस ମିଶନ ଶକ୍ତି कि लेडी कलेक्टर करना कोन होते हमर फास्ट लेडी कलेक्टर के ओडिसा रो फास्ट
रूपा मिश्रा, रूपा मिश्रा, नहीं अप्रैल, सॉरी सर, पास्ट लेडी कलेक्टर चंद्रमणि स्वामी, चंद्रमणि स्वामी, चंद्रमणि स्वामी पास्ट लेडी कलेक्टर। चंद्रमणि स्वामी एवं जिते प्रॉपर्टी जहाँ सब सब डोनेट करदेले कहीं ना डेली क्या डोनेट कले सर जगन्नाथ मिश्र कले ना गवर्नमेंट ओडिशा कले आगो करते से करी बोली तो कहते कोन आगो करथिबे कोन इत्यादि सब जगह चंद्रमणि स्वामी। अच्छा हमरो राजभवन टा कोठी अछि? राजभवन हाँ। भुवनेश्वर रे। राजभवन में किए रहती? राज्यपाल। राज्यपाल लोग। यस। द्वितीय राजभवन ओडिशा रे कोठी अछि? नो सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। राजभवन गोटे भुवनेश्वर अछि। यस। आउ गोटे राजभवन अछि ओडिशा रे को जगह रे सेटा अछि? किछ आइडिया अछि? पुरी रे अछि। गजपति। पुरी रे अछि। पुरी रे लिखा है जी राजभवन। सेठी गवर्नर गले सेठी रो। अच्छा। आउ कोठी नहीं ओडिशा रे सेठी अछि। राष्ट्रपति गले सेठी रहिबे, राज्यपाल गले जते वीआईपी वीवीआईपी सब ठीक अछि। यस सर। मने मत सब पढ़ा पढ़ी आउटे करंतु। ठीक है। मोर यू रीड द मोर यू लर्न। जते पाठ पढ़ो बोई संगे फ्रेंडशिप की फ्रेंडशिप विथ बुक्स। Yes sir. Books are my best friend, not human beings. Books are my best friends. Keep relationship with books. Read more. The more you read, the more. Yes. भाई इटा बोलो आपने पढ़ा पढ़ी करो तू भाई बस टाइम वाला मैंने चाकरी दे वाला मैंने you will lead another 50 or 35 years very comfortably and peacefully. Yes. Service is every time everywhere man जीवन माने संघर्ष जीवन life means painful, struggle, fighting, full of struggle. Life माने सुनले होनी। मैं तो तरह पे क्या बहुत मैनेज कर दी तो फीलिंग्स को। Yes sir. बोलो इसी तरह हैंड मोमेंट भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड ही थी। कहीं गुटी सही गुटे के Questioning जो जिनसा तो कुछ ले तो राजभवन तो इमीडिएटली कोई तो राजभवन Yes sir. सीटा साइलेंटली सुनिमु तो उत्तरटा तो ठीक है अच्छा सर। Yes sir. से माने को बोला आउतरे माने रिबाउंडिंग रिबाउंडिंग जेंस क्वेश्चन। Okay sir. I will control that. केंद्रापड़ा कौन पड़ी केंद्रापड़ा है चता ना? बलदेव जी ऐसे के कंदरासुर को बध करथिले सेतलाई तानाडा केंद्रापड़ा। पुराण को तथ्य हिसाब रे बलदेव आसी केंद्रापड़ा कंदरासुर को बध करथिले। बलराम आसी कंदरासुर को बध करथिले। कंदरा माने सेटा गोटे राज्य थिला कंदरासुर। ओ बहुत धन्यवाद। Thank you sir. पॉजिटिव माइंड नहो। ठीक है इमोशन को चेक कर यही जो मुंड मुंड खुली आलू आलू करी वाला जी